user interface application, we're using HTML form. Dynamic means which is used to interacting with the user. User सहित से interact करियो. That is called the dynamic application. So if your application is interacting with the user, then it is called the dynamic user interface application. Like you can say like login form. Okay, so in a login form, it is asking you to provide login ID and password. So after providing the login ID password, it is validating you. Then after validation, it is giving you the result. So actually, this dynamic application we're using commonly where to interact with the user. माने user सहित आमे interaction करूचे. User जहाँ form ने जहाँ data दौचे, से data को नेके आमे submit करूचे, ताको manipulation करूचे. तो इटा हला हमारा dynamic memory allocation. Dynamic रे हमें different type of control सब हमें use करी परिवा. Form control सब use करीबा. Dynamic application पे हमें use करीबा HTML form. The form through रे हमें user सहित interaction करीबा. तो first of all HTML रे form define करिया को हेले हमें use करीबा form tag. Form tag use करके हमें application सहित हमें interaction करीबा. से form tag रे जहाँ भी value दबा ताको हमें evaluate करीबा. तो जेमती के इटा देखो इटा गोटे form रहिला. इटा कौन रहिला order food online. माने हमें food टाको online ने order करीबा. तापे हमें इटी pass कले कौन name pass कले, date pass कले, email ID, contact number, food जो food नंबर से food टा कौन रहिबा. तापरे हमें ताको submit कले से जाके evaluate हो. form tag पई form बनाए को हेले हमें use करीबा form tag. तो HTML ले हमें form tag use करीबा. Payment day. In Java web application. Next.
Next. Then finish. Okay, so till that time, what the program ta likhuji. Okay. તમે લેખો એટા first. Form tag is used. So it is ଆସିଗଲା ଏଟା ଦେଖ form tag ରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖେଇବି.
फॉर्म टैग हेले मोटी इवैल्यूएट करा हला कोन हमें तर डिफाइन करूचे फॉर्म टैग रे एटी फॉर्म बोली हमें डिफाइन करबा एटा लिखिनिए फर्स्ट फॉर्म टैग का फॉर्म टैग इज यूज्ड form tag is used for defining a form form tag is used for defining a form okay तार starting आउ ending पार्ट डिफाइन करा तो फॉर्म रे ठीक कौन रहिबो ना एठी रहिला नेम रहिला फॉर्म रो नेम हमें कौन दबा आईडी गोटे यूनिक आईडी दबा फॉर्म एक्शन जंदी मो डिफाइन कली हमें जो फॉर्म में जो डाटा दबा सेटा कोडी इवैल्यूएट हबो मेथड एठी मेथड रा हमर दीटा मेथड रहिबो गोटे डू गेट मेथड रहिबो गोटे डू पोस्ट मेथड रहिबो अच्छा हमें जदी डू गेट मेथड लिखिबा गेट मेथड लिखिबा में फॉर्म रे जहां भी सब डाटा दबा सेटा यूआरएल ले हमर विजिबल हबो माने ए जो ब्राउजर यूआरएल एटा विजिबल हबो जदि मु गेट मेथड लिखिबी पोस्ट मेथड लिखिले हमर इनफॉरमेशन गुडा का यूआरएल ले विजिबल हबो नै तेनो हमर दी प्रकार मेथड अछि गोटे होछि गेट मेथड आ गोटे होछि पोस्ट मेथड तापर हमें यूज करबा कोन ना फॉर्म रे गोटे यूज करा जाय ऑटो कंप्लीट माने फॉर्म रे हमें जहां भी डाटा दबा सेटा ऑटोमेटिकली कोन हे जिवो ना रीराइट हे जिवो जेंति कि सपोज हमें जते बेले बेले लॉगिन करूचे लॉगिन आईडी हमें देला परे ऑटोमेटिक हमर कोन पासवर्ड टा पळे आसी तेनो सेटा होची कोन ना हमर ऑटो कंप्लीट रे हमें डिफाइन करबा ओके इटा लेखो मेथड फॉर्म अंडर लेखो फर्स्ट id is used to give a unique id to a form पता अछि त पाखरे मुक्ति जयश्री अलिवा Yes, sir. Yes, sir. id is used to give a unique id to a form name तापर लेखो name is used to give a unique name to a form देखो जन लिखा ला name is the attribute it is used specify the unique name to a form रो unique name दवा पे एठी name id यूज कराला तापर action attribute specify the url page को पेज रे हमर वैल्यू टा इवैल्यूएट हबो तो देखो action page action टा लिखो action attribute specify the url of the page to which the content of the form are submitted action attribute specify the url of the page to which content of the form is submitted double लिखो method attribute is used specify method attribute is used to specify format in which data will be submitted to the file
जो मेथड टा जो रही मेथड दीटा मेथड अच्छी गोटे हूँ गेट मेथड रा एक्चुअली काम होची कौन ना द गेट मेथड वैल्यू अपेंड द डेटा टू द यूआरएल फॉर्म एंड नेम ऑफ द वैल्यू पेयर एट द टाइम ऑफ द फॉर्म सबमिशन कला बेले हमर नेम आ वैल्यू पेयर देखिबो इट ऑलवेज विजिबल टू द यूजर आमे जहाँ भी वैल्यू फॉर्म रे पास करिवा जदि हमें गेट मेथड लिखुचे सेटा यूआरएल रे विजिबल होबो इट आल्सो द साइज ऑफ द डेटा कैन बी सबमिटेड यूजिंग the get method is limited only the 3000 character 3000 character पर्यंत रहिबो post value doesn't append the form data in the url ओके तो जो पोस्ट मेथड अछि सेटा append करिवो नै तापर हमें यूज करिबा auto complete attribute is used specify whether the form should be auto complete feature on or off ओके एटा रहला auto complete ओके तो लिखो गेट और पोस्ट मेथड लिखो इधर लिखो गेट एंड पोस्ट देखिला गेट पोस्ट तापर देखो हमें गोटे यूज करूचे नो वैलिडेट रो काम करण ना नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई data in the form should not be validated by the browser at the time of data submission केतले हम डेटा सबमिट करिबा ब्राउजर ताको वैलिड करिवो नै इवैल्यूएट करिवो नै this is an empty attribute that doesn't contain any value the following code snippet is used to specify no validate attribute for a form id file id is non validate ना में नो वैलिडेट लिखिबा फॉर्म टाको जतले हमें सबमिट करिबा से हमको वैलिडेट करिवो तो लिखो नो वैलिडेट okay so after that first of all we have to know the input field input tag रो अर्थ होची हमें जतले यूजर वैल्यू दबो फॉर्म रे तर हमें input field यूज करियो the input tag is used to create a input field inside a form रे हमें input field दबा this field are used to accept the input from the user input रे कोन होइबो ना input type equals to text जेम देखो
ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି suppose ଦଉଛି first name ଏଠି ମୁଁ ଦେଲି first name तो first name ଦେଲି colon ଏଠି ଦିଆଲା तमर जो दिया इतला प्रोजेक्ट जो बावला होतला देखो एटा input type equals to text input type equals to text form ର नाम दियाला name is equals to f name दियाला तापर मो दीटा लाइन ब्रेक इठी देली br tag दीटा लाइन ब्रेक मटे यूज कर तापर मो इठी देली last name रे देली input type is equals to text name is equals to l name data tag use करा then input type is equals to submit. Okay, so these are the thing we are passing. Input type equals submit means button. Okay, the same program I store in the text pad and show you before it is run. The same program I store here and save file. Save as. Example is desktop form example dot html. Maximum.
now check. See that now. So let's see now example. Payment. ଅଲିଭା କୁଆଡେ ବୁଲୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛ ନା ବୁଲୁଛ? सर कौन कहले? ପଢୁଛ ନା ବୁଲୁଛ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛ ଘରେ? सर नाइ तो मु जाइतले खाली पानी बोतल आनिको। ଦେଖ ଫର୍ମ ଟା କେମିତି ଶୋ କରିବ। ମୁଁ ଏଟା ପଠେଇ ଦଉଛି ତାର ରନ୍ ହଉଥା लोड हवा पे टाइम। ओके तो हमें फॉर्म टैग रे हमें पढ़ले इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट माने जे हमर गोटे टेक्स्ट बॉक्स हमर शो करिवो सेठी हमें एलिमेंट टा पास करिवो। तो नेक्स्ट पार्ट होची हमें यूज करबा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो गोटे अछि इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिख तार ऑप्शन है रेडियो ऑप्शन टा कोन ना इट इज गिविंग यू it gives you सर टिके सुनातु। हाँ कुआ
सर सी ना जो एबे फाइनल असेसमेंट हबो जो कहउतले मा सरी गले ट्रेनिंग 30 तारिख को फाइनल असेसमेंट हबो बोली हम्म सर से कहउचंदी कि 300 मार्क करिवे एकाथरे के से भी केबे करिवे कहउचंदी शनिवार करिवे कोन एमती करचन सर शनिवार करिवे जदि हम तो एक पढे टाइम मिलबो तबे सर एकाथरे कहउचंदी 300 मार्क हबो 3 घंटा ସେଥିରେ ପୁଣି ନ ଆସିଲେ କଣ କରିବେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆସିଲେ ଆସିବନି ସବୁବେଳେ ବାଗାଇ ଭାବୁଛ ଆସିବନି। ତ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ସେଠି ପୁରା ସିଚୁଏସନ ଏଇଭଳି ହେଇଗଲାଣି କି ଆମେ ୟେଲୋ ଲିଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛୁ। लो लिस्ट ମାନେ କଣ? येलो लिस्टेड सर ସାର୍ कि ମାନେ भलो ପୁରା ପୁରି ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ରହୁଥିଲୁ ମାନେ 10 12 ଏମିତି ସବୁ ରହୁଥିଲୁ ପୁରା ପୁରି ଆମକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ତ सर से ସେମାନେ आम ସବୁ ଯୋଉ ଚିଟିଂ କରିକିନା ଯୋଉ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ପୁରି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ତ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ତଳେ। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେନର ବି ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛୁ। ମତେ ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ କୁ ଡାକିଥିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ। ହୁଁ ତ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ସାର କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଥରକ ନ ରଖିଲେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସୌମ୍ୟ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ବିଜି ଥିଲା ସେ ମାନେ ଫୋନ କରିବ ବୋଲି ଆଉ ଫୋନ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ତାର ମାର୍କସ ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍କସ ବେସିସ ରେ ହିଁ ସେମାନେ ରେଟିଂସ ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ସାରଙ୍କ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ସାର୍ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଏଗୁଡାକରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତମେ ଆରାମସେ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ନାଇଁ ବେସିସରେ ଆର ଅଛି ସାର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ର ଅଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଆମ ଠାରୁ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ରେଟିଂସ କମିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିକା ସେମାନେ ରଖିଲେଣି ଅଧିକା ମାର୍କ ତ ତାଙ୍କ ରେଟିଂସ ବଢି ଯାଇଛି ଆମର ଓଲଟା କମି ଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନି। ସେ ତ କିଛି କହିନି ରିପ୍ଲାଏ କିଛି କରିନି। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସାଇନ ହେଇଗଲା ନା ତ ସେ ଆର୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଥିଲି କି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଏଚଆର ଯୋଉ ଭଲ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ କି ତା ଉପରକୁ ନ ରଖିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୁ ବି ଏମିତି କିଛି ଇଏ କରିବେନି ଇନଭଲଭ କରିବେନି ତ ସିଏ ବି କହିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ସତ। ବୁଝିପାରୁନି କଣ କରିବେନି? ସାର୍ ସେ କହିଥିଲେ କି ଏଚଆର ଯିଏ ଆମର ସେ କହିଥିଲେ କି ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଉପରକୁ କି ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ତଳକୁ ଗଲେ ମାନେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେ ଇନଭଲଭ କରିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ କରିବେନି। ତ ମୁଁ ସେ ଆର୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି ହଁ ସେମାନେ ସିଏ ବି ସେଇୟା କହିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଜାଣିନି ପଚାରେ କଥା ହେଇନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟାଏ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ମେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହବ ନା ତ ଟୋଟାଲି ଆମର ମାର୍କସ ପୁରା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଜାଭାର ସବୁ ପଡିବ ଜାଭା ତାପରେ ତମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜାଭା ଶିଖିଲାଣି HTML ତ ଅଲଗା ହେଲାଣି ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ପଡିବ। ସାର୍ ସେ ସାର୍ ଯାହା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଏଇ ତିନି ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ୱିକ ରେ କିଛି ପଢା ହେଇନି ମାନେ ସର ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରଶ୍ମି ସାର୍ ଖାଲି ଅନଲାଇନ ରେ ଯା ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ବୋଧେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ନାଇଁ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେହି ବୁଝିନୁ। ତ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତା ଦେହରେ ବି ରେଟିଂସ ଦିଆହେଇଛି ତା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସାମ ସାର୍ ଯୋଉ ଜାଭା ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ର ସେ ମିଛରେ ରେଟିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର। ତମେ କହିଲନି ସାର୍ କ୍ଲାସ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରେଟିଂ କେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ ସାର୍ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ପୁରା ମୁହଁରେ ମତେ ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ସିଏ କିଛି ରେଟିଂସ ଦଉନି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେ ହିଁ ରେଟିଂସ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ କେହି କ୍ଲାସ ନଉନାହାନ୍ତି ନା ଆମର। ଆମେ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ପରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପଢାପଢି କର ପଢା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। କଥା ହେଇନି ତା ସହିତ କଥା ହେବି ପଢାପଢି କର ଏ ତ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଭାର ସବୁ ପକେଇବି
ଦେଖ सर कलेक्शन फ्रेमवर्क जे पूरा सब आमे बुझी जाइछु किन तापरे स्प्रिंग बूट भी स्टार्ट हेतिला सेटा प्रैक्टिकल से माने करैतले सेटा भी बुझाइछि किंतु मझिरे से रश्मि सर चारिटा जो क्लास नै सेटा हमें किछि भी बुझिनु सेटा कोन कोन माने प्रोग्राम भी लेखा आइछि दीदी पेज रो ताको मन भी हमें रखि पारुनु देखिए मते सैटरडे कि संडे आसी देखा कौन अच्छी बात बुझे देबे देखिए शनिवार ये आना देखिए है